जैसा कि लगता है कि दुनिया पहले से ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। आपके रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह से मुसल्लह होना जरूरी है। इस बात को जहन में रखते हुए हमने आज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन फौजों की फहरिस्त तैयार की है। फौजी ताकत की दर्जाबंदी कई अवामिल पर मबनी है, जिनमें हर मुल्क का फौजी बजट, तैयारा बरदर, बहरी जहाजों की तादाद, दस्तियाब अफरादी कुव्वत और लेबर फोर्स शामिल है। आज हम 2023 में दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों के बारे में बात करेंगे। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। इस मुल्क का फौजी बजट $600 बिलियन से ज्यादा है। इसकी अफवाज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल हैं। ये फौज दुनिया की सबसे बड़ी और पेचीदा फौजी तंजीम है। इसमें 1.3 मिलियन से ज्यादा फाल ड्यूटी एहलकार और 8 लाख से ज्यादा रिजर्व एहलकार हैं। ये दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में काम करता है। रियासत हाय मुत्तहदा की फौज अच्छी तरह से लैस और अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता है। इसके हथियार दुनिया के जदीद तरीन हथियारों में से एक हैं। इसके सिपाही जंगी हिकमत अमली में आला तरबियत याफ्ता हैं और फौजी हिकमत अमली की गहरी समझ रखते हैं। वो जदीद तरीन आलात से भी लैस हैं, जैसे गाड़ियाँ, हथियार और गियर वार। रियासत हाय मुत्तहदा की फौज तारीख की कामयाब तरीन फौजों में से एक है। ये आने वाले सालों तक अमेरिका की ताकत के अहम सतूनों में से एक रहेगा। दुनिया के सबसे ताकतवर और मजबूत तरीन फौज अमेरिका के पास अब तक किसी भी मुल्क के सबसे ज्यादा तैयारी हैं। मुल्क के पास बहरिया की नई रेल गन जैसी जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसका दिफाई बजट 7 खरब 40 अरब 50 करोड़ डॉलर है। रूसी फेडरेशन दुनिया की सफ़े अव्वल की फौजी ताकतों में से एक है। इसके पास एक मजबूत फौज है और एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी फौज फजाइया और बहरिया समेत कई मुख्तलिफ शाखों पर मुश्तमिल है। रूसी फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, जिसके पास 10 लाख से ज़्यादा फौजी सरगर्मी खिदमत हैं। रूसी फौज के पास लड़ाई में कामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने गुज़श्ता चंद दहाइयों में यूरोप और एशिया में जंगों में मुतअद्दिद फतूहात हासिल की हैं। रूसी फौज जंग करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी इंतहाई महारत रखती है। मिसाल के तौर पर टैंकों और दीगर बख्तरबंद गाड़ियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। मजमूई तौर पर रूसी फौज दुनिया की सफ़े अव्वल की अफवाज में से एक है और रूस के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से लैस है। इसका दफ़ाई बजट 42 अरब 1 करोड़ 29 लाख डॉलर है। अवामी जमहूरियत चीन दुनिया की तीसरी ताकतवर तरीन फौज है। इसका सबसे बड़ा फौजी बजट है। ये अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा अपनी फौज पर खर्च करता है। अवामी जमहूरियत चीन के पास एक अच्छी तरबियत याफ्ता और नज़्म ज़ब्त वाली फौज है। इसके फौजी पेचीदा जंगी मंसूबों को अंजाम देने के काबिल हैं। वो लड़ाई में बहुत मौसर हैं। अवामी जमहूरियत चीन के पास बड़ी तादाद में टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। ये हथियार दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये दुश्मन की पेशकदमी का मुकाबला कर सकते हैं। अवामी जमहूरियत चीन इन चंद ममालिक में से एक है जो पूरी दुनिया में पावर प्रोजेक्ट करने के काबिल है। एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता में इसकी मजबूत फौजी मौजूदगी है। चीनी फौज इसामत और सलाहियत दोनों लिहाज से तेजी से तरक्की कर रही है। इसने अपनी फौजी जदीद कारी के प्रोग्राम में भी तेजी से पेशरफ्त की है। इसका दफाई बजट 1 खरब 78 अरब 22 लाख डॉलर है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान फौजी ताकत के मामले में चौथे नंबर पर आता है। भारत दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक है। इस मुल्क की फौज के पास जदीद हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इसका फौजी बजट बड़ा है, जो दीगर ममालिक से जदीद असलाह खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फौज इंतहाई तरबियत याफ्ता और जदीद तरीन हथियारों से लैस है। इसका दफाई बजट 73 अरब 65 करोड़ डॉलर है। जापान दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में 5वें नंबर पर है। जापान 1955 से अक़वाम मुत्तहदा का रुकन है। जापानी फौज में कुल 10,98,000 अफ़ाल
اہلکار ہیں جو اسے دنیا کی 5ویں بڑی فوج بناتا ہے۔ جاپانی فوج کے پاس متعدد متاثر کن ہتھیاروں کے نظام موجود ہیں۔ جاپانی فوج کے پاس متعدد دیگر متاثر کن ہتھیاروں کے نظام بھی ہیں۔ ان میں ٹینک، توپ خانہ اور لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ جاپانی فوج کے پاس کل 5500 ٹینک اور 3000 خانے اور 400 لڑاکا طیارے ہیں۔ یہ ہتھیاروں کے نظام دشمن کے اہداف کو تیزی اور مؤثر طریقے سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین اور روس اور امریکہ کے بعد جاپان کے پاس چوتھا سب سے بڑا حملہ آور ہیلی کاپٹر بیڑا ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 51 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ جنوبی کوریا دنیا کی 6 نمبر پر طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے اور ہر سال اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی آبادی صرف 50 ملین سے زیادہ ہے، تاہم ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے فوجی بجٹ میں سے ایک ہے۔ یہ رقم دنیا بھر سے ہتھیار خریدنے میں استعمال ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا کے دوسرے ممالک جیسے کہ امریکہ اور چین کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات ہیں۔ وہ اکثر فوجی منصوبوں پر تعاون کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا میں طاقتور اور مضبوط ہیں۔ ان کا دفاعی بجٹ 48 ارب ڈالر ہے۔ فرانس دنیا کی 7ویں طاقتور ترین افواج میں سے ایک ہے۔ ان کی فوجی طاقت ہونے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ وہ اپنی پوری تاریخ میں کئی جنگوں میں شامل رہے ہیں۔ بحیثیت فوج فرانس کی اہم طاقتوں میں سے ایک اس کا توپ خانہ ہے۔ وہ ان چند فوجوں میں سے ایک ہیں جو اتنی درستگی اور طاقت کے ساتھ توپ خانے کا استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کے توپ خانے کو دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے، جنگ میں فوجیوں کی مدد کرنے اور دشمن کے اہداف کو بے اثر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرانس کی پوری دنیا میں مضبوط فوجی موجودگی بھی ہے۔ ان کی فوجیں جرمنی، اٹلی، اسپین اور بہت سے مختلف ممالک میں تعینات ہیں۔ اس کا دفاعی بجٹ 47 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ برطانیہ دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے۔ اس کی مضبوط فوجی تاریخ ہے اور یہ نیٹو کا اہم رکن ہے۔ برطانیہ لڑائی کے لیے اچھی طرح سے لیس ہے اور اس کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار، گاڑیاں اور فوجی موجود ہیں۔ یورپ اور دنیا بھر میں اس کی مضبوط فوجی موجودگی ہے۔ برطانیہ کے پاس ایک بڑا بحری بیڑا بھی ہے جو اپنے ساحلوں کا دفاع کر سکتا ہے۔ برطانیہ یورپی یونین کا رکن بھی ہے۔ اپنی مضبوط فوجی تاریخ، نیٹو میں شرکت اور اس کے وسیع ہتھیاروں کے ذخیرے کی بدولت برطانیہ دنیا کی طاقتور فوجوں میں سے ایک ہے۔ برطانیہ کی فوج مضبوط ترین فوجوں میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 56 ارب 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہے۔ پاکستان دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی فوج 1,90,000 فوجیوں، 1500 ٹینکوں اور 10,000 سے زیادہ طیاروں پر مشتمل ہے۔ ملک کے تمام صوبوں میں اس کی مضبوط فوجی موجودگی ہے۔ دفاعی بجٹ تقریباً 12 ارب 27 کروڑ 50 ہزار ڈالر ہے۔ پاکستان کی فوج کو دنیا کی طاقتور ترین فوج میں شمار کیا جاتا ہے۔ افواج پاکستان اپنی مہارت اور منظم ہونے کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں۔ برازیل دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سے ایک ہے۔ اس کی مضبوط فوجی تاریخ ہے۔ برازیل کی فوج کئی مختلف شاخوں پر مشتمل ہے جس میں برازیلین آرمی، برازیلین ایئر فورس اور برازیلین نیوی شامل ہیں۔ یہ شاخیں مل کر برازیل کی مسلح افواج کی تشکیل کرتی ہیں۔ برازیل کی فوج بھی دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک ہے۔ اس کی کل طاقت تقریباً 20 لاکھ فوجیوں کی ہے جو اسے دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک بناتی ہے۔ برازیل کی فوج خاص طور پر اپنی اشرافیہ یونٹس جیسے اسپیشل فورسز اور نیوی کے سیلز کے لیے مشہور ہے۔ برازیل کی فوج انتہائی تربیت یافتہ اور لیس ہے۔ اس کے سپاہی جدید جنگی حربوں سے بخوبی واقف ہیں اور مختلف ہتھیاروں کے نظام کو استعمال کرنے کے ماہر ہیں۔ وہ بہت منظم اور وسیع علاقے میں مربوط کارروائیاں کرنے کے قابل بھی ہیں۔ یہ برازیل کو دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ برازیل کا دفاعی بجٹ 29 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے۔